सभी भाइयों को कहना है, आप लोग ये समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं और उनको कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो किसी भी रूप में हमारे भारत पर कुछ न कुछ ऐसा आघात करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य करें, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, वो किस किस तरीके के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां किया है और हमारे देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है। और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। और पार्टियों में अगर लें, सपा वाले, कांग्रेस वाले और चंद्रशेखर रावण जो नया नया एक पौधा सा अपने आप को पेड़ मानने लगा है, उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा, हमारे देश की छवि हम दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे। और हिंदू रक्षा दल के जितने भी योद्धा हैं, हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ ताकत के साथ ऐसी कार्रवाई करेगी कि हमारे सनातन धर्म पर जिस तरीके से वो चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे हनुमान जी के लिए, हमारी सीता माँ के लिए, हमारे राम जी के लिए जो आप शब्द वहां कहे गए हैं, उन जिन्होंने भी ये शब्द बोले हैं वो आज जंतर मंतर पर पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए हैं। और आज मैं पूरे देश के धर्म योद्धाओं से और अपने हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं, आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है कि हम इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हम अपनी पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम अपनी सेना का मनोबल नहीं टूटने देंगे और इनको ठीक करने का काम केवल और केवल हिंदू रक्षा दल और धर्म योद्धा जितने भी पूरे देश में हैं वो ही कर सकते हैं। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ 26 तारीख में 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे, हम सभी पहुंच रहे हैं और इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे और नहीं तो घर वापस नहीं आएंगे। आप हम सब एक हैं यहाँ पर। हम एक हैं। को बक्खल उतार दो। ये किसी संगठन ने बनाया, आरएसएस का आदमी है। आरएसएस का आदमी है। मोदी बीजेपी बुला ले। मोदी बेटे लौड़ेंगे। मोदी साला भरवा है। मोदी साला भरवा है। इस्तीफा दो। ক্যামেরা রিক্তা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সময় গতকাল রাত থেকে যদি আমরা নজরে অর্থাৎ সোনা বঞ্চুক অনশন প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেন এবং আমরা দেখেছিলাম তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু ফেসবুক লাইভে আসেন এবং সেখানে তিনি তার বার্তা তুলে ধরেন, আমরা কোনোভাবে জুতোর বোঝা ছড়াবো না, আপনারা শান্ত থাকুন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বলছি। এবারে অপেক্ষা করতে হবে যে ছবিটা মূলত কোন জায়গায় কি অবস্থিত হয় সেদিকে
আমাদের নজর থাকবে। স্লোগান পাল্টা স্লোগানের ছবি যেমন দেখা যাচ্ছে, তার পাশাপাশি কিন্তু বক্তব্য কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিকেও অবশ্যই মনে নজর রাখবে। ক্যামেরায় রিক্তা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সময় গর্ভবতী পুলিশ কর্মীর পেটে লাথি। দেখুন, এটা দিল্লির যন্তর মন্তরে নিটের আন্দোলনে একজন গর্ভবতী পুলিশ কর্মী, মহিলা কর্মী ডিউটি করছিলেন, তার পেটে লাথি মারা হয়েছে। এরা ছাত্র, এরা নিটের ছাত্র। যদি সত্যি এরকম ছাত্র হয় তো এরকম ছাত্র আমাদের চাই না, যারা একজন গর্ভবতী মহিলা পুলিশ কর্মীর পেটে লাথি মারে। এরকম ছাত্র সত্যি আমরা চাই না। দেখুন এই জিনিসটা, দেখুন এদের অঙ্গভঙ্গি, দেখুন দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট আন্দোলন, এদের অঙ্গভঙ্গি গুলো দেখছেন, দেখুন অঙ্গভঙ্গি গুলো দেখুন। কি মনে হয় এরা নিটের ছাত্র? না, এ তো বস্তির ছেলেরাও এরকম করে না, বস্তির ছেলেরাও এইরকম অঙ্গভঙ্গি করে না। অ্যাকচুয়ালি ককরোচ মানে নর্দামার কীট, এরা সত্যি নর্দামার কীট গুলো উঠে এসছে এই ককরোচ থেকে। এইটা আন্দোলন? এরা 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 নিতে ছাত্র আপনি মনে করেন? আর যদি সত্যি ছাত্র হয়, এইরকম ছাত্র আমাদের চাই না, যারা ভবিষ্যতে আমাদের দেশের বড় বড় জায়গায়, বড় বড় দায়িত্বপ্রাপ্ত জায়গায় যাবে। এই ছাত্র আমরা চাই না, যাদের এরকম অঙ্গভঙ্গি। দেখুন পুলিশ কর্মীকে কিভাবে মারছে, দেখুন। এরা ছাত্র, নিটের ছাত্র তো ভদ্র পরিবারের সন্তান হয়, এগুলো তো জঙ্গি। দেখছেন পুলিশ কর্মীকে কিভাবে মারধর করছে, এ তো জঙ্গি। এরা জামাতি জঙ্গি। জামাতি জঙ্গি বাংলাদেশে দেখেননি? জামাতি জঙ্গিরা যেভাবে তাদের দেশের পুলিশদের মেরেছিল, পুলিশদের মেরে মেরে টাঙিয়ে রেখেছিল, সেই জামাতি জঙ্গি এরা। এবার আমি বুঝতে পারছি কেন বাংলাদেশের জামাতিরা আন্দোলনে নেমেছে। বাংলাদেশের জামাতিরাও এই ককরোচ আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, কারণ এই সব জামাতির বাচ্চা। দেখছেন, এর পরেও যদি ছাত্রদের চুমু খাওয়া হয়, তারা যেন বলছেন ছাত্রদের পেটানো হচ্ছে। তো ভাই এরকম করলে কি ছাত্রদের চুমু খাবে? ট্রিটমেন্ট কম হয়েছে, ট্রিটমেন্ট আরো বেশি দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি, কারণ এরা কোনো ছাত্র নয়, এরা সব জঙ্গি, এরা দেশদ্রোহী জঙ্গি। তাই এরা কখনো গর্ভবতী মহিলা পুলিশ কর্মীকে লাথি মারে, যাদের আকার ভঙ্গি ওই রকম, আর যারা এইরকম পুলিশ কর্মী হয় এরা হচ্ছে জঙ্গি। বলতে শিখুন সত্যিটা। যারা এদেরকে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে সমর্থন করছেন, তারাও দেশদ্রোহী জঙ্গি। কোন সুস্থ ভদ্রলোক মানুষ, যারা শিক্ষিত সুস্থ চিন্তা ভাবনা করে, এই সমস্ত জঙ্গি আন্দোলনকে ছাত্র আন্দোলন বলবে না। কারণ যারা ছাত্র আন্দোলন বলে এদেরকে সমর্থন করছে, তারা এই রকম মেন্টালিটির, তারাও ঠিক এই রকম আকার বিচার নিয়ে চলে। তাই এই রকম নিটের ছাত্র আন্দোলনকে যারা সমর্থন করছে, তারাও আখেরে দেশদ্রোহী বলেই পরিচিত আমার মনে হয়। আর মোদী সরকারকে অনুরোধ করব, এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের এমন ট্রিটমেন্ট দিন যাদের এদের 14 পুরুষ মনে রাখে। এদের সেই ট্রিটমেন্টের দরকার হয়ে পড়েছে। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के